हेलो हाय नमस्कार लीजा सोडियो ब्लॉग को आपको स्वागत। तले केते होली खेला होची छुआ माने पूरा मस्ती चली से भाली ओय हेलो हाय नमस्कार लीजा सोडियो ब्लॉग को आपको स्वागत। आज तो होची होली आमे जस्ट जाउथलु होली खेलिया को एबे आरंभ हेइनी हबी जिम रो आसिले जिम रो आसिकी जाउछु होली खेलिया भाई। हैप्पी होली हैप्पी होली वाता बोले जाओ बुरा मानो होली अरे मोर बुरा ना मान होली है आपण मानकु आम तरफरु हैप्पी होली। मजा आसी मो भौणी घर को एबे टायर्ड हो जाइए एबे जस्ट पहुँचली पहुँचिकी पुणी घर तले केते होली खेला होची छुआ माने पूरा मस्ती चलई एटा सोसाइटी ना सोसाइटी रे मस्त होली खेला होची। तो आमे तो जोठी रहूछु सेठी टोटल होली खेल ही कई तो खेलु नथले होली खेल ही देखा भी गलानी हमको। आज हबींकर ऑफिस थिला तो सी आसी पारलेनी एका आसी भल लगुनि सी आज आसी ना जे सतरे भल लगुनि ऑफिस पड़े अवश्य आम सकाळे खेली देइचु टिके टिके घरे सेठी घरे थिला बेले खेली देइचु किंतु जाले से आसीना तो टिके अबागिया लागुछि किछ नै। ऑफिस रो आसीबे ऑफिस सरला परे आसीबे एटिके टिके सब खेली देबु तापरे घर को जिबी आ सेफाली ओय भौणीर झियो ना हाय कर दियो हाय कर दियो हाय
ପୂଜା କରିକି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଗଡ଼ୁଛି। ବହୁତ ଜୋରେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ବି ଲାଗୁଥିଲା କାରଣ ରଙ୍ଗ ବହୁତ ବୋଳି ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ଗାଧୋଇବାକୁ ବି ଆଉ ଥରେ ପଡ଼ିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗାଧୋଇକି ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଲଞ୍ଚ ବି କରିସାରିଲେଣି। ଲଞ୍ଚ ସାରିକି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଗଡ଼ୁଥିଲି। ଆଉ ହବି ଏବେ ଆସିବେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଆସିବେ। ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଯିବୁ ଘରକୁ। ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆସିଲି, ହବି ଯାଇଥିଲେ ନେଇ ଆସିଲେ ମୋତେ। ଆସିକି 6ଟା ବେଳକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଣିକି ଆସିକି ଏମିତି ବସୁଛୁ। ଟାୟାର୍ଡ଼ ବି ଟିକେ ଲାଗୁଛି, ଖାଇବାରେ କିଛି ନାହିଁ, ଡିନର୍ ବି କରିଦେଇକି ଆସୁଛୁ ଏକାଥରେ ସେଠୁ। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ବହୁତ ଜୋରେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଜି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବା, ଆଉ ବହୁତ ସାରା କଥା ହେବା, ବହୁତ ସାରା ମଜା କରିବା। ରହିଲି, ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।